बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम का आगाज अहम तरीन जो आज मीटिंग हुई है पार्लियामेंट हाउस में, और वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसमें कि आर्मी चीफ और DGI तशरीफ लाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर उन्होंने पार्लियामान के अहम जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको ब्रीफ किया, और इस मौके के ऊपर तमाम पार्लियामानी जो जमातें थीं, जो अवाम के मुंतखब जमातें हैं, वो वहाँ पे मौजूद थी और इस ब्रीफिंग के अंदर उनका हिस्सा भी रहा। कहा जाता है कि बहुत खुशगवार माहौल के अंदर ये तमाम ब्रीफिंग्स हुई हैं, ये तमाम तफसीलात शेयर की गई हैं पार्लियामान के साथ और पार्लियामान की अहम जमातों के साथ। अगर कोई नहीं था आज भी इस इजलास में तो वो थे वजीर आजम पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी इस रिवायत को आज भी बरकरार रखा कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की जो नुमाइंदा सियासी जमातें और रहनुमा हैं उनके साथ, नुमाइंदा अस्करी क़यादत के साथ इस मौजू के ऊपर एक छत के तले बात करने को तैयार नहीं है। वजीर आजम क्यों नहीं आए, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ आज के इस इजलास के अंदर बहुत सारे सुनाए के शिकवे शिकायतें भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं, वो भी क्या हुई उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा पाबंदी जो उठाई गई थी, आज उनके साथ लफ्ज कल अदम भी खत्म कर दिया गया है। अदम से कल अदम तक का ये जो सफर था और कल अदम से अदम तक का जो सफर है, इसके ऊपर भी जरूर बात होगी। और ये अभी मुआहिदा जो खुफिया मुआहिदा है आज तक सामने नहीं आ सका, पार्लियामान में भी नहीं आ सका, गो के पार्लियामानी जमातों ने इसके ऊपर भी मुतालबा किया। ताहम एक और जो मुआहिदा है उसकी बात हो रही है, एक और मुज़ाकरात की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, और वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ। इसका इदराक, इसका ऐलान खुद वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले अपने एक बयान के अंदर किया है। किन लाइन्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उनकी कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो बताई हैं जनाब फवाद चौधरी साहब ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातर रखा जाएगा। अफगानिस्तान की अथॉरिटीज यानी जो अबूरी हुकूमत है, उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सवाल तो ये बनता है कि वो कौन सी आइन की शिक है जिसके तहत आप दहशत गर्दों के साथ, इंतहा पसंदों के साथ बात करते हैं, उनके साथ मुआहिदा करते हैं। ये सवाल बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम पूछेंगे। इसके साथ साथ PDM ने एक मरतबा फिर जलसों का आगाज किया है। लॉन्ग मार्च की इत्तलात भी है दिसंबर के अंदर। PDM अकेली करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके साथ होगी। आज पार्लियामेंट हाउस में इस इजलास के बाद एक अहम इजलास जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उनकी ज़ेर सदारत भी हुआ है, और कल फिर कुछ इजलास कुछ रहनुमाओं को बुलाया गया है जिसपे तफसीली बातचीत की जाएगी इंतखाबात के हवाले से कि क्या लाएअमल होना चाहिए। और डिस्का की ज़िमनी इंतखाब की जो रिपोर्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक कर दी है। जिम्मेदारी तो किसी पे आयद नहीं की, अलबत्ता ये इशारा जरूर किया है कि कुछ अहम चीजें जो थी वो पसे पर्दा हो रही थी, और एक खास तरकीब के तहत, एक खास मनसूबा साजी के साथ जो है वो ये तमाम मामला डिस्का के अंदर देखने को मिले हैं। हमारे साथ आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर दिफा भी रहे हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। आज की कमेटी में भी शरीक थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब मौलाना बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, सेनेटर हैं, और आप इनको सुनते रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ आज तीसरे मेहमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं और मेयर भी रहे कराची के, आप सब जानते हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ, हम सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत खुशगवार माहौल में था, सब चीजें हुई, सब लोग आए और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वजीर आजम की कमी महसूस की गई और तफसीलात क्या है? ये तीसरी कौमी सलामती कमेटी है जिसमें वजीर आजम की कुर्सी खाली थी। पहली बालाकोट हमले के वक्त हुई थी, उस वक्त भी तमाम अपोजिशन के लीडरान मौजूद थे जी। उस वक्त भी चीफ अवामी स्टाफ मौजूद थे अपने मुआवनीन के साथ, लेकिन वज़ीर आज़म
اس میٹنگ میں نہیں آئے. پھر ابھی میٹنگ 1 جولائی کو ہوئی تھی جس میں افغانستان پر اور کشمیر کے اوپر بریفنگ ہوئی, اس میں بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی, اور ابھی آج کے دن بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف نے گلگت بلتستان پہ ڈسکشن کے لیے اپوزیشن کو مدعو کیا تھا, تب بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. تو جو قومی سلامتی کے اہم ترین امور ہیں ان پر وزیر اعظم کی کرسی خالی رہتی ہے, اور وہ ذمہ داری لینے سے انکاری ہیں. وجوہات کیا بتائی گئی؟ کسی نے پوچھا آج کے پرائم منسٹر نہیں پوچھا, 2-3 جو سیاسی قائدین تھے انہوں نے اس بات کو ریز کیا, لیکن اس کا جواب دینے کے لیے وہاں کوئی شخص تیار نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو چونکہ ایک سرکاری ملازم ہے تو آپ حکومت سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں آئے. تو یہ ایشو بڑا سنجیدہ ہے کہ وزیر اعظم جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, مثلا آج جو تمام گفتگو ہوئی اس میں ان کی موجودگی بہت ضروری تھی, خاص طور پہ ایسے ٹاپکس پہ جس پہ وزیر اعظم بیرونی نشریاتی اداروں کو تو انٹرویو دے چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, لیکن اپنی پارلیمان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں ٹرکش ٹیلی ویژن کو کہ ہاں جی ہماری ٹی پی پی سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن وہ پارلیمان میں جہاں واقعی ایک سنجیدہ گفتگو ہونی تھی وہاں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ایشو ڈسکس ہوا. تو پھر جواب کس نے دیے؟ اگر یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہے, ٹی ایل پی سے خفیہ معاہدے کی بات ہے, تو آپ لوگوں نے پوچھا تو ہوگا, تو جواب کس نے دیا؟ آرمی چیف نے دیے؟ تمام جوابات جو ہیں وہ میں جوابات تو نہیں بتا سکتا آپ کو, لیکن وہ آرمی چیف نہیں یا جنرل فیض جو ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئے ہیں انہوں نے جوابات دیے ان تمام سوالوں کے. اگر جی وزراء موجود تھے, لیکن میں اس پر بھی حیران ہوں کہ وزراء نے بھی اس میٹنگ میں اپنی تجاویز دینے اور اپنی رائے دینا شروع کر دیا, جو کہ ہمارے لیے حیران کن تھا, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وزراء کا یہ کام کابینہ میں بیٹھ کر یا کابینہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یا کابینہ میں جو دوسرے ایسے فورمز ہیں وہاں انہوں نے یہ رائے دینی ہے. آج انہوں نے بھی طویل تقاریر فرمائی جس کی ہمیں کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. پالیسی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, معیشت کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ بہت سی خبریں چل رہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اطمینان ان کا اظہار نہیں کیا. میں کنفرم اور ڈینائی تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ معیشت کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا, اور جہاں چونکہ پاکستان کی بطور قوم اور ایک ملک مضبوطی کا تعلق ہے, اس میں جو ہماری کمزوری ہے وہ معیشت ہے. بہت بڑی کمزوری ہماری سفارتکاری کی راہ میں, ہمارا جو بین الاقوامی اثر ہے, یا ہم اپنے مقاصد جیسے کشمیر کا معاملہ ہے اس کو کتنی اثر سے ہم بات کر سکتے ہیں, اس میں ہماری معیشت کی کمزوری کا بڑا اثر ہے. کیونکہ ہم پھر جب آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, احساس وہاں موجود تھا. جی وہاں احساس موجود تھا. اور جو ایشو ایک ضرور ہے کہ یہاں جو ایشو ڈسکس ہوا تحریک طالبان پاکستان سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی, اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, اور اگرچہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی, لیکن بشمول شہباز شریف سیاسی لیڈران نے خوشگوار ماحول میں ہی صحیح لیکن بڑے سخت سوالات اٹھائے ان دونوں معاملات کے اوپر. خاص طور پہ جو تحریک طالبان پاکستان کا تھا اس میں ایک سے زائد سیاسی لیڈر نے ہمیں یاد کرایا کہ پاکستان 2007 سے 15 کا جو ایک بہت ہی خونی دور تھا جس میں فوجی شہید ہوئے, جس میں ہمارے ہزاروں سویلینز شہید ہوئے, ہمارے بچے اور بوڑھے اور خواتین ہمارے شہید ہوئے, وہ سارا اگر تو یہ بات بہت زور سے ہوئی کہ اگر ہم نے یہ بات کرنی ہے تو پہلے بھائی جو لواحقین ہیں ان شہیدوں کے, ان کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ان کے خون کے اوپر سودا کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ جو میں صرف ایک ایشو پہ ریز کروں گا کہ مجھے جو جس پر تشویش ہوئی اور پریشانی ہے کہ اکثر معاملات میں جب یہ سوالات ریز کیے گئے تو جواب جو ہے یوں محسوس ہوا, یہ میری رائے ہے کہ اپیزمنٹ کی جا رہی ہے. یہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے بزدلانہ مصالحت ہے, یہ اپیزمنٹ جو ہے یہ 1939 میں انگلستان کے وزیر اعظم نیول چیمبرلین نے ہٹلر کے ساتھ کی تھی, اور آ کر یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں نے اس لیے یہ بزدلانہ مصالحت کی ہے کہ میں امن چاہتا ہوں. بعض اوقات ایسے ایشوز کے اوپر آپ کو امن سے آگے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے. آپ مطمئن تھے بریفنگ کے بعد یا نہیں؟ جی میں تو بالکل مطمئن نہیں تھا. میرے خیال میں ہمیں ان ایسے معاملات پہ جب 4 مہینے بعد بریفنگ ہوئی اور افغانستان میں پلوں کے نیچے بہت سارا
پانی بہ گیا, امریکہ نکل گیا اور طالبان آ گئے, ان کی حکومت کس طرح بنی, یہ سارے ایشوز کے اوپر تو مستقل گفتگو ہونی چاہیے. اور لٹرلی پاکستان کو اس وقت اتنے چیلنجز درپیش ہیں اپنے چاروں بارڈرز کے اوپر کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو. چانڈ صاحب سوری, چونکہ آ رہے ہیں ابھی تو مجھے وسیم بھائی ذرا زیادہ تفصیلات چاہیے, تو میں اس لیے بھی چاہ رہی تھی کہ بات کروں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب باتیں آپ کو ہمیں پہلے بتانی چاہیے تھی مذاکرات سے؟ یہ کہا بالکل کہا. اچھا. اور یہ سارے ایشوز جو ہیں, مثلا میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی صراحت سے مذاکرات کی بات وزیر اطلاعات نے ٹیلی ویژن پر آ کر کی ہے, وہاں یہ بات نہیں ہوئی. اچھا. کہ کتنے مثلا انہوں نے جو بات آپ کو بتائی ہے اور میڈیا کو بتائی ہے کہ جناب سیز فائر کے اوپر معاہدہ ہو گیا ہے, یہ الفاظ اس نیشنل سیکورٹی بریفنگ میں آج نہیں تھے. تو پھر یہ عجیب مذاق یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ معاہدہ ہو گیا ہے, جبکہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان لائنز پہ معاہدہ ہو رہا ہے. میں بہت وزیر اطلاعات نے ویسے کہا ہے کہ شروعات ہوئی ہے. تو مجھے بہت تشویش ہے کہ ابھی بھی پارلیمان کو اعتماد میں لینے سے یہ حکومت جو ہے وہ فرار اختیار کری ہے, گریزاں ہے, کنی کترا رہی ہے, اور اپنے وزیر اعظم کی طرح جو جنہوں نے اپنی کرسی خالی چھوڑی ہوئی. اچھا, خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے اوپر تو آپ نے پابندی لگائی ہے. جی لیکن میں چونکہ نہیں, ٹھیک بات ہے, یہ خبریں چل چکی ہیں اس لیے میں پوچھ رہی تھی آپ سے. جی بالکل. چانڈیو صاحب, اب ایک معاہدہ ایک ہوا اور ایک دوسرا ہونے جا رہا ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں قوم کو اور ملک کو, ملت کو, کہ آپ جو بھی جتھا آئے گا, جو بھی طاقت کا استعمال کرے گا, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ان کے مطالبات مانیں گے, ان کو مین اسٹریم کریں گے, یہی بات ہے؟ یہ پیغام بھی ہے, لیکن اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو خان صاحب شروع سے کہتے ہیں اچھے اور برے, دہشت گرد ہیں لیکن اچھے بھی دہشت گرد ہیں, برے بھی دہشت گرد ہیں. تو بروں کو تو وہ گالیاں دیتے رہے. اتنی جلدی ہے کیا وزیر اطلاعات کو اور پرائم منسٹر کو؟ ان کو تو سب کو غدار قرار دے دیا, تحریک طالبان کو. انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ اتنی خبریں دے دی. جی, تحریک لبیک کو, بالکل تحریک لبیک کو. اور ابھی آپ نے فوراً صلح بھی کر لی اور شرم نہیں آئی. آپ کے چہرے پہ ایک بھی ایسا تاثر نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ بولا ہے اس پہ یہ. اور دوسری طرف اچھے ہیں وہ, ان کے لیے آپ ابھی میں آپ کی ٹی وی پہ کیا تعریفیں کر رہے ہیں. یہ جماعت ان کی ہے, یہ وزیر اعظم کی اپنی جماعت ہے. اس کے لیے ایمبیسیاں کھول رہے تھے, اس کے لیے سفارت خانے اپنی آفیس پاکستان میں کھولنا چاہتے تھے. میں برملا کہتا رہا ہوں, ٹی ٹی پی کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, طالبان کو. کیوں نہیں بات ہونی چاہیے اس ملک کے امن کے لیے؟ اس لوگ نے آفر کی تھی, اگر پیش کی تھی کہ ہم پشاور میں نہیں کہا کہ ہم کھول رہے ہیں. میں کہتا ہوں طالبان سے بات ہو لوگوں کے امن کے لیے, لیکن آپ اتنا جلدی کرتے کیوں ہیں؟ لیکن میں برملا کہتا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, عمران خان کی جو شان ہے وہ طالبان کا احسان ہے. وہ ہر اسٹیج پر طالبان کی بات کرتے ہیں, اور طالبان کے زمانے. لیکن آج کے اجلاس میں وہ تو نہیں تھے نا سر. کون؟ وہ تو ابھی بات کرنے لگا. دیکھیں آپ نے پہلے بیکن کا شکریہ ادا کروں, کتنا بڑا کام کیا ہے. لبیک سے بات کی ہے, طالبان سے بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جیسے پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تحریک طالبان سے انہوں جب بھی ہم نے آپ کو سنوایا, تو اس کا تو مطلب یہ کہ پرائم منسٹر کے میرا اپنا خیال ہے. فواد صاحب والی بات, یہ ہمارے اطلاعات منسٹر, ان کی باتوں پہ نہ تبصرہ کریں تو اچھی بات ہے. اچھی بات تو یہی ہے, ان پہ نہ کریں. وہ درویش ہے, درویش تو نہیں ہے, وہ بہت بڑے ذہین ہیں. وہ ہر جگہ ایک راستہ نکالنے کی چکر میں لگے ہوئے. لیکن خان صاحب جس انداز سے چل رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ اپنے ملک کے لوگوں سے بات نہیں کرو گے, اور لوگوں سے بات کرو گے. آپ کو اپنی اپوزیشن سے بات کرنے میں شرم آتی ہے. لیکن ایک داد دوں گا, میں ان کے سلیکٹرز کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں کمزور آدمی ہوں, لیکن ان کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں دل کے پکے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے. اب میں نہیں بات کروں گا. قومی سلامتی ہو, قومی وقار ہو, عوام کی معاشی معاملات ہو, عوام کی میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتے کرپٹ ہے, اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی, اس لیے ان سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. کرپشن کے آگے جا کے کتنا ذکر ہوگا وہ تو آپ کو بات کی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس معاملے پہ بھی ساتھ نہیں ہے, اس معاملے پہ بھی بات نہیں کریں گے. تب تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جنرل صاحب کی مہربانی ہے. اچھا, آپ باتیں کریں, سیاسی لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھائیں تو بھی جنرل صاحب. آپ تصور کریں, قومی معاملات پہ بات کریں تو بھی جنرل صاحب, معاشی مسئلہ صاحب آئے تو بھی جنرل صاحب.
तो ये किस मर्ज की दवा है वजीर आजम साहब? तो जरूरत क्या है इनको फिर इतना बीच में टांग अड़ाने की? जी बिल्कुल। वसीम भाई, आप क्या कहेंगे? वजीर आजम का ना होना, जाहिर है आप इत्तेहादी जमात हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, मगर उसके बावजूद उनका ना होना क्या पैगाम देता है ऐसे अहम मामलात के ऊपर? और खास करके हम ये देखते हैं कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात के तौर पे एमकेएम ने हमेशा तालिबान और तहरीक तालिबान और जितने भी इंतहा पसंद जमातें उनके खिलाफ बात की। आज भी आप लोगों ने अगर शिकवा किया तो यही किया कि अगर उनसे पाबंदी उठाई जा सकती है तो आपकी जमात का क्या कसूर है? देखिए, सवाल तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से ही बनता है, मगर एज ए कोलिशन पार्टनर बिल्कुल जितने भी इश्यूज हैं जब तक आप सबको ऑन बोर्ड नहीं लोगे आप रिजॉल्व पे नहीं जा सकते। जाना ही नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में रखे गए इश्यूज हों। पीएम साहब को होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और मसाइल भी कंट्री के मुल्क के सामने लेके आए जा रहे हैं, उन पे सजेशंस भी आ सकते हैं। तो सारे इख्तिलाफात खत्म करके अपनी जगह इख्तिलाफात रखें, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट की जब बात हो रही है, जब इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आप टीटीपी से भी और कलदम तंजीमों को भी कलदम की स्टैंप हटा रहे हैं फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, तो फिर आज के इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी इन द लार्जर इंटरेस्ट आ जाना चाहिए था, ताकि कॉन्फिडेंस आता सारी सियासी जमातों को, और इस काउंसिल में, इस मीटिंग में तो मुल्क से रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कशन होता। बिल्कुल वसीम भाई, उसमें खास करके तरफ से सजेशन आता। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उन्होंने कहा भी कि जाहिर है कि जब जवाब दे थे तो जवाब दे वजीर आजम और उनकी काबीना नहीं थी, तो ये तो और ज्यादा अलार्मिंग बात है कि आप हुकूमत में कोई और है, जवाब कोई और दे रहा है, मतलब सरेआही ना ते रक्स है, पसेआही ना कोई और है। मेरे ख्याल में सवाल आपका कैबिनेट के किसी सीनियर मेंबर से बनता है ये वाला। प्राइम मिनिस्टर, मैंने अपना जवाब दे दिया कि मेरी अपनी राय है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल होना चाहिए था। हमारे रीजन का जो हाल है, हमारी कंट्री में जो मसाइल मौजूद हैं, इकोनॉमी से लेके हर हवाले से, तो बड़ी सीरियस किस्म की आज मीटिंग। लेकिन हम बढ़ किस तरफ रहे हैं? आपने फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सुना सर, आपको क्या लगता है हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने एक पॉइंट पे बात करूंगा, आपके सवाल को अपने जवाब में लेके आऊंगा। जब आज सब मिल के ये कह रहे हैं कि इन द लार्जर इंटरेस्ट चीजों को हल कर लिया जाए, अपोजिशन भी कह रही है कि बैठ जाएं, अब पीएम साहब को भी बैठना चाहिए मुख्तलिफ इश्यूज पे, तो मैं अपनी बात भी रखूंगा कि मैं भी एज ए एमक्यूएम पाकिस्तान 3 सालों से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री हम भी पीटीआई का साथ दे रहे हैं। हम सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर हैं, मगर अफसोस के जो एहसास महरूमी हर रोज मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। एक तो माजरत के साथ मैं जो फैक्ट्स है उस पर बात करूंगा, 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, जो एहसास महरूमी इस हुकूमत की वजह से हो रहा है सिंध में, खासतौर पे शहरी इलाकों में, जहां इस कराची शहर में पंजाबी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, सराइकी, हर जबान, कश्मीरी, गिलगित से ताल्लुक है, सब रहते हैं, मगर अगर नौकरियां दी जा रही हैं तो सिर्फ जालों को दी जा रही हैं, तो एहसास महरूमी बढ़ रहा है बहुत। और फिर उसके बाद मैं अपनी बात इधर लाऊंगा कि जब इन द लार्जर इंटरेस्ट मुल्क के सरबरा एक कलदम तंजीम को कलदम से हटाते हैं, अच्छी बात है, एक खून खराबा से बचे हैं हम। हिकमत थी बाजवा साहब की जिसमें खून बहने से रोका है, और उनके मुतालबात भी माने गए, उनके केसेस भी खत्म किए जा रहे हैं, मैंने सुना है, अगर ये सही है जी, उनको कलदम से भी हटा दिया गया है, तो मैं अपना केस भी यहां रखना चाहूंगा कि 5 साल से हम भी अपने लीडर को छोड़ के अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट।
हम अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए पीटीआई को 3 साल से सपोर्ट दी हुई है, तो एमक्यूएम का क्या कसूर है इसमें? मुझे वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही? मेरे ऑफिसेस जो जायज ऑफिसेस हैं, जो लीगल ऑफिसेस हैं, उनको खोला जाए। मेरे जो पार्टी के साथी हैं, कारकुनान हैं, वो ताली बजाने के मुकदमे में 5 सालों से जेलों में हैं और रोज की तारीखें भुगतते हैं कोर्टों की, दुरुस्त बात, ताली बजाने में। जब आप पुलिस वालों के शहादत को माफ कर रहे हो, अगर ऐसी बात है, और उनको छोड़ रहे हो, उनके केसेस खत्म कर रहे हो या अदालतों में पेश कर रहे हो, तो हमारा तो कोई बड़ा कसूर भी नहीं है, हमने तो सिर्फ ताली बजाई है। दुरुस्त बात, दुरुस्त तो बात। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सारी जमातों हमें हमारे मुकदमे खत्म होने चाहिए, बिल्कुल, ये हमारे लोग रिलीज होने चाहिए, हमारे ऑफिसेस खुलने चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा एमक्यूएम का इस पाकिस्तान की सियासत में। हमने 3-3 दफा दोनों बड़ी जमातों को इक्तदार में लेके आ चुके हैं हम। दुरुस्त बात। तो हमसे, और हम वो लोग हैं जो जिनकी आबा अजदाद ने ये मुल्क बनाया, उनकी औलादों के साथ इस किस्म की पॉलिसीज क्यों रखी जा रही हैं? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। महरूमी और बढ़ेगा। वसीम भाई, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। आज आप मुतालबा कर रहे हैं, और जो कि एक सियासी जमात है जो कि चाहती है कि वोट के जरिए से इनकलाब आए, और दूसरी जानिब ऐसी जमातें हैं, आपने देखा आज कुछ और कलअदम तंजीमों ने भी मुतालबा कर दिया। एक तंजीम ने कलअदम जो है उसने फिरका वारियत के ऊपर उससे मुतालबा कर दिया कि उनके ऊपर से पाबंदी उठाई जाए। तो हो क्या रहा है? एक ब्रेक के बाद इस पर जरूर हम बात करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अपोजिशन का प्लान क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इससे पहले कि पीडीएम के ऊपर आऊं और पीपल्स पार्टी जो भी एहतजाज अपोजिशन करना चाहती है, जो आज एक मीटिंग भी हुई है, ये मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगला जो सियासी मंजरनामा है उसमें टीएलपी हो या ये जो नया मुआहिदा होगा उसका क्या असर होगा? जी, मैं तो बहुत तशवीश में मुब्तला हूँ, क्योंकि जो खतरा है हम सब के लिए, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून जैसी या पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो अदम तशद्दुद पे हम अमल पैरा हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते, हम पुलिस वालों को ज़दोकोब नहीं करते, उनको मारते नहीं है, कि ये जो मजहबी तंजीमें हैं इनको मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर सियासत में लॉन्च किया जाएगा हमारे गले काटने के लिए, हमारे वोट बैंक कम करने के लिए, हमें हरासा करने के लिए। ये भी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन बार बार हम चूंकि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से एक दायरों के सफर में फंसे हुए हैं कि वही कहानियां घूम फिर कर वापस आती हैं, तो हमें तो और हमने गालिबन शायद बहसियत कौम अभी वो सबक नहीं सीखा जो 2007 से 15 तक हमने जो अपने हजारों सिविलियन, मसलन मैं आपको याद है परेड लेन में जो मस्जिद में हमला हुआ था, जहां बहुत सारे हमारे हाजिर सर्विस फौजी, उनके बच्चे, रिटायर्ड फौजी, उनका कत्ल हुआ था, जनरल का बेटा, हाँ। और अब मुझे वो भी याद है जिस दादा दरबार में, अब्दुल्ला शाह गाजी में और पेशावर में हसन जान के मजारों पे किस तरह जो है सैकड़ों लोगों को, मुझे वो भी याद है कि एपीएस तक तो हमारे हैं वो सब, लेकिन जो मतलब भूल गया, मतलब वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट पर हमला हुआ था जब हमारे मजदूर जो है बाहर आ रहे थे, सैकड़ों लोग उसमें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो हमला हुआ कारसाज वाला, उसमें भी सैकड़ों लोग शहीद हुए। तो अब ये सारी जो, क्या हमने उससे कोई सबक सीखा है? वो हम ये जानने की कोशिश करते रहे जिसका हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है हम वो जवाब लेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, जिसको वज़ीर इत्तलात ने अब कंफर्म किया है, इनको करने की अर्जेंसी क्या है, वो कौन सी नागुज़ीर वजह है जिसकी वजह से हम दोबारा से उसी गड़े में गिरना चाहते हैं जिससे हम बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे। और इसमें और बहुत सारे इश्यूज हैं। अफगानिस्तान भी आज डिस्कस हुआ कि भाई किस तरह ये लोग जब पाकिस्तान में ज़रब अज़ब हुई और रद्दुल फसाद हुई, इसके नतीजे में वो बॉर्डर के पार चले गए, उनको उस वक्त की हुकूमत ने भी जो है उनको कोई किसी तरह पिनलाइज नहीं किया। आज की भी तालिबान की हुकूमत उनको पिनलाइज नहीं कर रही। अब इशू यही है कि पाकिस्तान के ऊपर, और ये बात की गई एक से ज्यादा सियासी कायदीनी की, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है
سب سے پہلے اپنی مٹی کے دفاع کی، اپنے لوگوں کی جان اور مال بچانے کی. ٹھیک ہے جو بھی حکومت کے تعلقات ہوں گے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ، لیکن پہلی ذمہ داری یہ ہے اور اسی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر پالیسی بنانی ہے. اور سیاست کے اندر اگر ان لوگوں کا انگریس ہوا تو وہ پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگا. اور دیکھیے ہم ایک لیڈر کی شہادت سہ گئے ہیں جی، شہید بینظیر بھٹو کی، ہم مزید شہادتیں نہیں سہ اب یہ بات ہے چانڈی صاحب، لیکن اب اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن کے پاس اب دیکھیں لانگ مارچز ہیں، احتجاج ہے، آپ ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے، اٹھانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں اٹھانے چاہیے، مگر اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا تو مطلب یہ کہ سیاسی جماعتوں کو ریپلیس کر دیا جائے گا گروہوں کے ساتھ، جتھوں کے ساتھ، نہیں؟ جی ہاں، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. وسیم اختر صاحب نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، موقع ہے یا نہیں ہے اب ان کو تو یہ بات کرنی ہے، رکھنی ہے. ہم اتنے سالوں سے حکومت میں ہیں، میں بتاتا ہوں ہم نے کتنے اردو ملازمتیں جب دی ہیں، اب تو نہیں ملی، ایک بھی نہیں دی گئی ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم دے رہے ہیں، سندھ حکومت کوئی حکومت ابھی نہیں دے رہی ہے، وہ ادارے کی معرفت دے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم آپ کو فگرز دے دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تمام ادوار میں کتنے اردو بولنے والے نوجوانوں کو ہم نے رکھا ہے، ہم بتا دیتے ہیں. ورنہ آپ بتاؤ، آپ کا دور ضیاء الحق کا مکمل دور آپ کا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ نہیں ہیں. جام صادق کا دور پورا آپ کا دور ہے. مشرف میں تو آپ بادشاہ بنے بیٹھے تھے، آپ کا پورا دور ہے. آپ بتائیں دوسرے بھی نواز شریف کا زمانہ، آپ بادشاہ آدمی لگے ہوئے تھے، آپ بازو لہرا لہرا کے باتیں کر رہے تھے. آپ کے دور میں کون سے سندھ کے لوگوں کو ملازمت دی گئی؟ آپ کے دور میں کون سا سندھی آدمی؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وسیم بھائی، میں سندھ کا بیٹا ہوں، آپ سندھ میں رہتے ہیں، آپ سندھ کی سیاست کرتے ہیں. آ جائے حیدرآباد میں، آپ کے نوید کے زمانے میں سندھ میں جب میئر آپ کے تھے، آپ کراچی میں جو تھے وہ مجھے نہیں پتا، حیدرآباد میں جو آپ کا میئر تھا، اگر حیدرآباد قدیم بستیوں کی حالت دیکھے، آپ نے مخصوص، آپ کے میئر نے مخصوص آبادیاں دریا کے بیچ میں محل بنا دیے، ہماری آبادیاں. لیکن ہم دکھ نہیں کرتے، ہمیں ساتھ کر کے آگے چلنا ہے. اب ہم دکھ کرتے رہیں گے تو اختلاف بڑھتے رہیں گے. آپ بھی کسی دن ان چیزوں کو چھوڑ کر ذرا آگے کی بات کریں تو سب سے اچھا ہوگا. ابھی آپ نے مجھ سے میں اس پہ لے لوں جواب یا اچھا چلے ٹھیک آپ کر لیں بات. مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا نہیں کر لیں آپ، صحیح ہے، آپ نے جواب دیا، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے بات کی، ایسا نہ کریں. آپ کے ہمارا ادوار دور چھوٹا ہے، آپ کے ادوار بہت بڑے ہیں، اس کو نہ کریں. ملازمتیں یہ وہ سب ایسے چھوڑیں. اچھا آپ آگے بڑھنا ہے نا، جی ہاں آگے جانا ہے. اب چھوڑے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں آپ مال کے کل تھے، لوکل گورنمنٹ آپ کی کل مالک آپ کے، ہمارے ہاتھ بھی نہیں چلتا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے. میں خدا کی قسم کہتا ہوں حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں عبداللہ شاہ نے جو پیسے دیے بے نظیر صاحب نے کسی نے نہیں دیے ہیں. اچھا لیکن ہمیں یہ اچھا میں وسیم بھائی، اب یہ ظاہر ہے کہ ایک اگلا جو الیکشن ہے نا، اس میں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ کون کتنا لبرل ہے، پروگریسو ہے، اور کیا پروگریسو جماعتیں جو ہے وہ آگے چل سکتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ 5 سال اقتدار میں بھی رہے ہیں، جو پچھلا ساتھ چلے ہیں ہمارے ساتھ، تو آگے بھی کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کے پالیٹکس میں آپ اکٹھے ہوں؟ دیکھیں، میں چانڈیو صاحب کی بڑا کا احترام کرتا ہوں، میں ان کا جواب نہیں دوں گا. کراچی کی سندھ کی عوام سب کچھ جانتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، فیکٹس سب کے سامنے ہیں. آج 13 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں. آپ حال دیکھ لیں پورے سندھ کا، چھوڑ دیں کراچی کو، لاڑکانہ کو دیکھ لیں، سیون کو دیکھ لیں، جواب میں بھی جواب دوں گا، چھوڑ دیں اس چیزوں کو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یہ بڑی جماعت ہیں، ان کا فرض بنتا ہے سندھ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ بڑے جدا جدا رہے. آپ کے کرونا کے اندر تو کرپشن ملی، HIV ایڈز کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس سی، پانی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ 13 سال سے ایک بس نہیں چلی. پورے صوبے ترقی کر رہے ہیں، پنجاب ترقی کر رہا ہے، سرحد ترقی کر رہا ہے، بلوچستان ترقی کر رہا ہے. اگر ترقی نہیں ہو رہی تو اس سندھ میں نہیں ہو رہی. NICVD پہ کرپشن کا نیب کا کیس چل رہا ہے،
13 अरब रुपए का घपला है, अच्छा। तो मैं किस चीज ये को ज्यादती। मैं आपको नहीं इल्जाम दे रहा। नहीं, मुझे नहीं वसीम भाई, इल्जाम नहीं दे आप रहा, मैं फैक्ट्स पे बता रहा हूं बात। आप सीबीडी को बोलेंगे मुझे तकलीफ होगी ना। एक इदारा है जिसमें पूरा मुल्क की इज्जत करता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं, ऐसे ना करें वसीम भाई। सियासी तनकीद हम पे करें वो ठीक है। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में आपको हो। पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ये आपकी होम मिनिस्ट्री का जमाना नहीं है, बोर्ड का मेंबर रहा हूं आपका होम NCBT मिनिस्ट्री का का। जमाना नहीं है वसीम भाई, जहाँ इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा था, ऐसे ना करें। अच्छा, मैं एक हम सवाल, आगे एक चले सवाल, ना, सर, बातों सर, भूल सर, जाए मैं- ना। 1971 का छोड़े यार, 1971 का साल नहीं है खुदा जो को आपने माने मुल्क तोड़ दिया। वसीम भाई, खुदा को माने, छोड़े इस बात को। अच्छा। आगे चले यार। आप भी तो खुदा को माने। मैं मानता ही अल्लाह को, गिविंग एंड पे, मैं मानता ही अल्लाह को, मैं मानता ही अल्लाह को। मुल्क तबाह मैं किया मानता है, आपने दहशतगर्दी रूस पे अच्छा, अब मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, मैं मुनासिब ठीक, नहीं हम इस पे समझता। बात, नहीं, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, जवाब नहीं मैं दूंगा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरूर इस पे बात करेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हमने कहाँ इस मुल्क को लेके जाना है, और जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनका सर्वाइवल कैसे होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो मामला चल रहे हैं खुर्रम साहब, इसमें आपको वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है? इलेक्शंस आज आप लोग मिले भी अपोजिशन जमातें ये आपस में? आज बहुत ही एक खुशाइंद मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद। पार्लियामेंट की तमाम अपोजिशन की जमातें, पीडीएम तो है ही, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने भी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी, उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अमीर हैदर होती साहब, वो भी तमाम अपोजिशन के साथ इकट्ठे हुए और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि आने वाले दिनों में हम पार्लियामान के अंदर भी एजिटेट करेंगे इंशाअल्लाह, और हुकूमत की मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत जो अपने ये काले कवानीन पास करवाना चाहती है जॉइंट सेशन से, जो गालिबन इस हफ्ते होगा किसी वक्त, तो उसकी भी हम मज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह मिलकर। तो और नो पूरी कोशिश कॉन्फिडेंस के ऊपर भी कोई बात हुई है जी, या? इस पर भी गुफ्तगू हुई है और एक कमेटी बनाई गई है जो इसका तखमीना लगा रही है, उसको असेस कर रही है कि अगर हमें मजीद रुकावट आती है स्पीकर की तरफ से या चेयरमैन सेनेट की तरफ से, तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो वजीर आजम के खिलाफ जो है उसको असेस किया जाए। अच्छा। कि इसकी क्या जो है वो इम्कानात हैं, तो इम्कानात के ऊपर। और ये टाइम फ्रेम 5 साल से पहले की है जी या? जी, फौरन ये तो नहीं ये अच्छा। 5 साल से ये फौरन मतलब- आप समझे इसी महीने का हाँ, है, बता। इसी महीने का है, इसी महीने का एजेंडा है। टाइम फ्रेम है। अच्छा। और ये भी इस पर भी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट एंड प्राइम मिनिस्टर तीनों के खिलाफ जी जी इसी एक महीने के अंदर हो सकती है। उस पे असेसमेंट के उस पर लिए असेसमेंट कमेटी हो बना रही है दी कि गई है। हमारे पास बाद Numbers क्या हैं बाद इश्यूज के ऊपर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे ईवीएम का इशू है, उस पर कुछ जमातें हमें सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह। एमकेएम से भी राब्ता करेंगे आप? जी, हम सबसे राब्ता करेंगे। हम सबका फर्ज है कि ये इशू, ये जो अब पाकिस्तानियों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हो रही है महंगाई की वजह से, लेकिन जो आने वाले ये जो फैसले हैं, जैसे टीटीपी से गुफ्तगू का या टीएलपी के साथ जो मुआहदा हुआ है कि एक अफरीद जिसको बहुत मुश्किल से हमने अपने मुल्क से मिट्टी से निकाला था, अगर वो वापस आने के दर पे और हुकूमत खतरनाक बात है। उसकी सहूलतकार बन रही है, ठीक। तो हमें पाकिस्तानियों की एक तो महंगाई से जान छुड़ानी है, लेकिन उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी बतौर मुंतखब नुमाइंदे हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है। ये तो है चांदनी साहब के- मुझे आपके वक्त का एहसास है जी। दो जुमले के जी, 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 खामोश please, था। एक please। बात तो ये मेरा ये ईमान है, हम तबाही को खत्म करने के लिए, तबाही को ठीक करने के लिए हम मजीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये आज मेरा प्रोग्राम जरूर लोग रिकॉर्ड पे रखेंगे। हम मजीद तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम मजीद। दूसरी बात, एक और मेरा यकीन पक्का हो गया है कि इस हुकूमत के दौरान मुल्क इस्लाह की तरफ नहीं जाएगा, मुल्क में और अफरा तफरी फैलेगी। ये हुकूमत अपनी बका समझती है अफरा तफरी को, ताकि लोग अपनी बेचैनी में पूछे ही नहीं। ये तो अपोजिशन भी तो चैलेंज नहीं बन रही आप ना? दुरुस्त अभी मैं अपोजिशन पे तो बोल नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल तो। ये जिस किस्म, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। अब कल वजीर आज़म साहब, मैं तो बड़ा उनको अच्छा समझता हूँ ना, शहजादे वजीर आज़म है हमारा, जिनसे कोई सलूकार नहीं है, शहजादे हैं बस, उनको इस बड़े महल में रहना चाहिए। कल कहा है महंगाई को इस नजर से भी देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई महंगाई नहीं है, ये मीडिया ने किया। ऐसे वजीर आज़म को हम क्या कर सकते हैं? वज़रा को देखें, वो कहते हैं कहाँ है, महंगाई तो है ही नहीं।
खुदा इनको देख सकता है, इंसान के तो बस की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इस मुल्क की इस हुकूमत में इस निजाम की इस्लाह नहीं होने की, तबाही को ठीक करने के नाम में हम मजीद तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासी जमातों को कुछ करना पड़ेगा ना। बेशक सियासी पार्टियों को इंतजार तो नहीं कर सकते, सियासी पार्टियों को अपना किरदार अदा करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अभी मैं अपनी पार्टी की वकालत करता हूँ कि ये कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई अंदरूनी खाना क्या कर रहा है, इस बातों को मैं फिलहाल नहीं चाहता। जैसे मैंने वसीम भाई को कहा, ठीक हमें आगे जाना है। वसीम भाई क्या आगे क्या, क्योंकि जाहिर है एमकेएम इस वक्त इत्तेहादी है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जितने अवाम मुस्तरब हैं, ये तो आप पे ऊपर भी कल को इल्जाम लगेगा कि आप हुकूमत का हिस्सा थे, तो एमकेएम क्या सोच रही है? देखिए, इसमें हमने ये सारे इश्यूज पीएम साहब के सामने भी रखे कि अब हमको भी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं वोटर्स से, सपोर्टर्स की, और विद इन पार्टी राब्ता कमेटी एंड हमारे जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड, वो अब प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे सकते अपने इलाकों में लोगों को कि व्हाई वी आर इन द गवर्नमेंट। बहुत अच्छी ना हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और ना ये महंगाई का जो बोझ बढ़ता जा रहा है, इसका बैगेज हम एंड तक लेके नहीं जा सकते। मैं इसी के साथ पीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, हमने आपके सामने अपने पार्टी के भी और आवाम के भी मसाइल रखे। तो अगर अपोजिशन आपसे बात करती है सर, अगर अपोजिशन आपसे राब्ता करती है कि कोई इन हाउस चेंज के लिए, तो आप उसके लिए तैयार होंगे? देखें, अभी हमारा इलाक है पीटीआई से, हम पार्लियामेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और हमारे कैबिनेट में मेंबर भी हैं। मगर जो मैं बात करने जा रहा हूं कि हम अब मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। ये हमने पीएम साहब के सामने भी रखा और उनको ये भी बताया है कि हम को फैसला करना होगा बहुत जल्द, वरना हमारा वैसे भी नुकसान है और सियासी नुकसान भी है। और ऑन द टॉप मैं अपनी बात को यूं आगे बढ़ाऊंगा कि हमने ये सारे मसाइल पीएम साहब के सामने रखे। अब अगर ये कलदम तंजीम टीएलपी वाला जो मामला आया है, इसमें कराची के पढ़े लिखे लोग, ट्रेडर्स, हमारे वोटर सपोर्टर्स हैरान है, परेशान हैं कि अगर आप एक तरफ तो ऐसा फैसला ले रहे हैं, अच्छी हिकमत है। मैंने मीडिया, सोशल मीडिया में देखा, बाजवा साहब का नाम सामने आया, उनकी हिकमत से खून खराबा बचा है, अच्छी बात है ये। मगर हमारे लोग कह रहे हैं तो क्या हमारा क्या बनेगा? क्या बने? बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम साहब को चाहिए एक समरी बनाएं और फेडरल कैबिनेट में रखें उस समरी को, हमारे इश्यूज भी रिजॉल्व करवा लें। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है कि ये जो बात वसीम अख्तर साहब ने की है, ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जो पिछले 3 साल से कम अज कम एहतसाब के नाम पर बहुत सारी चीजें भुगत रही हैं, और एमकेएम तो उससे पहले से बहुत सी चीजों को फेस कर रही है। ये ऐसा वक्त है जिसपे कि तमाम चीजों को सोचना है, और सियासी जमातों को भी, क्योंकि अब सियासी जमातों का, जमहूरियत का, आइन की अमलदारी का बका इसी में है कि एक तरक्की पसंद सोच के साथ, जमहूरियत के साथ जो है वो जमातों को आगे लेके जाया जाए। कौन करेगा ये अपोजिशन में, ये सबसे अहम सवाल होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।